net klaar maak, is alwaar ek hoor. Goed. Kyk gou daar. I know, dit lyk bietjie woes. Okay, goed. Ons kyk gou. First things first, jy sal sien dat ek het heel eers gou daai hakkies gaan inmaal, né? Okay, and then I took everything to the left and made it equal to 0. Then I saw that I've got a cos squared, but then I've got a sine. So dit lyk soos 'n 3 term, maar die een was cos kwadraat en die ander een was sin. En ek wil mos sê cos kwadraat cos of sin kwadraat sin, as dit 'n 3 term is, né? So then what I did is I changed this cos squared x to 1 minus sine squared x. Okay, nou dit beteken dat ek nou eers gou daai 3 moes gaan inmaal het. And then it meant that this one and that one could simplify. Nou lyk hy vir my presies soos wat ek wil hê. Now it's a perfect trinomial. So I took out a negative and then I factorized. En dan as ek my hakkies gaan gebruik het en gaan gelyk maak het aan 0 en ek gekry sin x gelyk aan 'n derde. And it means that sign is positive, so that would happen in quadrant 1 and 2. Jy sal sien, omdat my spasie beperk was, I left out 1 or 2 steps. Like at quadrant 2, I didn't say 180 minus 19,47. Ek het sommer direk geskiep na die vereenvoudigde deel toe. Okay. And the second bracket. The second bracket, sin x plus 1, if I made that equal to 0, dan beteken dit sin x was minus 1. So jou hulpboekie daar gaan wees 90 grade, né? Now where is sign negative? That happens in the third and the fourth quadrant. Maar nou gaan jy sien, in the third quadrant it would be 180 plus that 90 help angle, né? En dan gee dit vir my 270. En in kwadrant 4, it would be 360 minus the help angle. So sien jy, gee weer vir my 270. Nee, so eintlik hoef jy daai net een keer te gaan skryf het. But it's not wrong if you did it for both. Okay, want jy het mos nou nie voor die tyd geweet nie. Right, so any questions there? Okay, kan ek maar skip? Gaan op die skryf nog. Okay. Sê as jy klaar is, nee, Megan. Is jy klaar? Okay.
Goed. Merk so lank daar. Ik ga nou verduidelijk hoor. Is dit okay as ek so daai? Is dit okay met julle as ek hierdie stappies skiep en elke keer net so toe gaan? Okay? Julle is mos nou al gewoond aan. Dan is dit minder skryftyd. Oepsie. Okay, right, so what I did here is again, I changed that sine squared x to 1 minus cos squared x. So dis baie dieselfde as die vorige enetjie. Then we multiply in that 10, and then you'll see I get cos squared, normal cos, and then a number. So over here, minus 10 cos squared x plus cos x minus 2 equal to 0. Then take out a negative, just because I don't like the negatives in front. And then factorize that trinomial. Dan kry ek 5 cos x plus 2 en 2 cos x minus 1. If I work with the first bracket, it means that cos x would be minus 2 over 5. And cos is negative in quadrant 2 and 3. Okay, so in quadrant 2 gaan jy mos sê 180 minus my hulphoekie. And that gave you 113,58 plus 360n. Okay, in the third quadrant, it would be 180 plus that help angle of 66,42, and this way kom by die 246,42. Nee. Right, then the purple, the right-hand side, if I work with this bracket, the second one, it means that cos x would be positive a half, en waar is cos positief? Dit gaan wees in quadrant 1 en 4. The help angle was 60. So in quadrant 1, it would be 60 plus 360 times n. N is 'n element van alle heelgetalle. En dan in quadrant 4 gaan ek sê 360 minus that help angle of 60. En dis hoe ek kom by daai 30. Nee, ag, 300, sorry. Ja. Hierdie ene. Ja? Dit met 'n positief 2 wees, sorry, en dan is hy net maar mos 'n negatief 2 so kom uitgehaal het, sorry. 10 minus daai 8 gee positief 2, and then if I take out the negative, it would have been positive 10 cos squared x, negatief cos x, negatief 2. Sorry, dis van daar af wat die minus kom. Dankie. Maar dan, nee, dat is ek reg, ja. Okay, any other questions? Kan ek maar skiet? Wie skryf nog Hanna op? Ja.
Tiaan sê as jy klaar is, né? Uitgegaan. Ja, vandag hier lê die sakkie nog. Is nog op pad. Okay, is jy klaar? Right. Goed, kyk gou hierso. So, wat ek hier wou gehad het, jy moet vir my sien, né? Is dat albei het wel 'n gemeene faktor van cos x. Maar daai wortel 3 het my so 'n bietjie gevang, né? But if I were to take out square root 3 cos x, onthou, wortel 3 maal wortel 3 gee vir my, eintlik moes nou wortel 3 kwadraat, en daai kwadraat en hierdie wortel is teenoorgesteldes, so that's why it becomes 3. Nee. So can you see that if I multiply this in with that, it would still give me positive 3, and then cos squared x. Sien julle dit? Maak dit vir julle sin? Goed. En dan, obviously, as ek hier uithaal die wortel 3 cos x, dan bly daar net oor die sin x. Nee. So, any questions about that first step? You guys fine with that? Okay, then from there, this one over here, the first one, dis so goed soos jy sit, eintlik mos nou hakkies om dit, nee, jy hoef nie, maar I mean, same thing. Okay, so square root 3 cos x, I'll make that equal to 0, dan is cos x 0, en dit beteken my hulpboekie is dan 90, cos would be positive, want as dit 0 is dit mos positief, nee? Positive in quadrant 1 and 4. Okay, dan, if I make my second bracket equal to 0, dan kan ek my sin x oorvat, nee? And now because I've got cos x on this side and sin x on that side, onthou julle wat het ons gedoen is, ons aan albei kante verskillendes het, dan gaan deel ons met of sin of cos, so that we end up with a tan, nee? So I'm going to divide both sides by minus cos x. Jy kon net cos x, maar ek wil sommer nou ontslaa raak van die minus ook. Okay. So as ek gaan deel met minus cos x, gaan hierdie raak minus square root 3 equal to, en dan minus, gedeeld deur minus, raak positief, en sin of cos is mos tan. Is julle by met dit? Okay, so tan is negative. In which quadrants? Only in quadrant 2. Nee, dan gaan kry ek my hulpboekie, and if I say shift tan square root 3, dan geef my dit 60. Okay, so x is gelyk aan 180 minus daai 60, and that's why I have 120 plus, en nou kyk mooi, it's tan, so 180 times n. En ek gaan doen mos nie die volgende kwadrant nie, want tan se periode is net 180 degrees. Okay. You guys all good with that? Kan ek maar skip? Oh, okay, nee. Skryf nog af. Ek
begin so lank op die volgende bladsy weer. Waar, by hierdie een op die bord? Van waar af? Ok, kyk gou net vir my na hierdie, nee? Ek wil nou 'n gemeene faktor gaan kry. Nou jy kan sien, ek kan cos x en cos x uithaal, nee? Maar dan sit ek met 'n klomp. Ek kon dit seker so ook gedoen het. Kom ons kyk gou as jy dit so gedoen het. Is daar van julle wat dit net die cos x uitgehaal het? Jy, ok. Ek gaan gou net hier onder krap. Kom ons sê jy het net uitgehaal cos x. Dan het daar oorgebly 3 cos x plus wortel 3 sin x. Ok, daai gaan dieselfde wees. Dit gaan nog steeds wees hierdie, nee? So daar gaan niks verander nie. So kom ons kyk net gou hierdie enetjie. So dan gaan ek hê 3 cos x plus daai is gelyk aan 0. So dan gaan ek hom sommer klaar oorvat, nee? Is gelyk aan minus wortel 3 sin x. Ok, dan sê ons, kom ons sit dit albei op cos. Ok, so dan gaan hy raak, hier gaan wees 3 is gelyk aan minus wortel 3 tan. Maar, dan vat ek daai oor. Nee, so toe het jy gesê, tan x is gelyk aan 3 gedeel deur minus wortel 3. Nou staan nog steeds negatief. En shift tan. Wag. Werk presies dieselfde uit. Want kyk, daai sê nog steeds vir my kwadrant 2, nee? En as jy nou, ek het nou gaan toets, shift tan 3 op wortel 3, dan gee jy nog steeds my 60. So same thing. Ok, jy hoef nie. Jy kan die ander enetjie gebruik. Het julle nou almal gesien? Ok, kan ek maar jou onderuit vee of wil jy iets geskryf het? Jonikie. O, wag, jy besluit nog eers, ok? Ok, maar kom ek wys hom vir jou andersom, nee? Sê nou maar jy maal hom weer in. Dan is dit mos nou daai maal hierdie, nee? Nee? Ok, so wortel 3 maal met wortel 3. Geef vir my 3. Ja, maar dis nou wat julle dit mekaar maak. Nee, is dit vir die res van julle ook so? Dan hou dan by die enetjie wat ek nou vir haar gewys het. Moet ek eerder dit vir julle oorskryf? Nee, kom, ek wil nie laat die tor afval nie. Ok, kom ons verander gou hier. Ek gaan net uithaal cos x. Dan gaan hy wees 3 cos x. En dan gaan ek net gou hier so met bietjie bysit. En 3 cos x plus wortel 3 sin x. Ok, nou maak dit meer sin vir julle. Ok, so dan gaan hierdie wegval. Hy raak net cos x is 0, die res bly dieselfde. En daar gaan ek hê dit. Hier gaan ek 'n bietjie verander. Kom ek vee gou daai stukkie uit. Die res gaan dieselfde bly. So moenie stres nie. Ok, 3 cos x plus wortel 3 sin x. Ok, dan sê ons
3 cos x is gelyk aan minus wortel 3 sin x. Dan deel ons albei kante deur cos x, dan raak dit 3 is gelyk aan minus wortel 3 tan x. Okay, dan wil ek net gou daai ontslaa raak. So tan x is dan nou 3 gedeel deur negatief wortel 3. Maak dit meer sin? Nee. Okay, good. Right. Laat ek hoor, is daar nog vrae? Is jy nou happy? Maak ek dit onnodig moeilik? Sorry. Kan ek maar skip? Ja? Is it part of green? Is it 180 times n because it's This 180. Yeah, because the period of a tan graph is 180. So whenever we have tan, that must be 180. When it's sine or cos, that will be 360. Okay, dis 'n reël, jy kan hom altyd onthou. Okay, that will never change. Right, can I skip to 15? Good. Okay, so by 15, remember we've got only 3 options here. And we could do difference in 2 squares, but that means I only have 2 terms. So ek het hopeloos te veel hierso. Then our second option was to do a trinomial. Maar hierso is 4 termes, nee? And none of them are like terms, so I couldn't go and simplify, nee? So 3 term is ook uit. What was the other option? Grouping, nee? Okay, so voordat ek kan groepeer, take everything to the left. So 2 sin x cos x. En dan raak dit minus 4 cos x en minus 6 sin x. And that is equal to 0. Okay, now I want to group. Now the main goal of grouping is so that my brackets would eventually look the same. So as jy nou net gou kyk na daai voorste getalletjies, 'n 3, 'n 2, 'n 4 en 'n 6. Nee, watter dink jy gaan ek saamsit? Die 3 en die 6 en die 2 en die 4. Nee. Okay, right. So that's how I'm going to group them. Ek gaan dit nou nie oorskryf nie. Ek gaan nou sommer vir jou so wys. Ek gaan daai enetjie en die ene saam gebruik. Okay, so kom ons kyk gou daar. If I look at those two, what can I take out as a common factor? 3 sin x. Okay, so 3 sin x. Dan raak dit 1 minus 2 nee, ekskuus, sin x minus 2. Sorry. Sin x minus 2. Right. Then I'm going to group the 2 sin x cos x en die 4 cos x. Wat kan ek by daai tweeetjies gaan uithaal? 2 cos x. Nee. Okay. So 2 cos x. Okay, so by die eerste term bly daar oor sin x minus en dan 2. Okay, what do you see? My 2 brackets are exactly the same. Nee. So kom ek haal hom uit. I take it out as a common factor. So sin x minus 2. So what's left in the first term? 3 sin x. And second term, 2 cos x. Okay, nou gaan maak ons elkeen van hulle 0. So by daai eerste enetjie, if I make it equal to 0, it means that sin x would be 2. Nee, okay, nou onthou julle gister het ek vir jou gesê, dink gaan die grafiek van 'n sin is dink gou aan 'n sin grafiek, nee? It can never go up until 2 and minus 2. Nee, so gaan hierdie werk. Nope, hy's uit. Nee. Right, now let's look at this bracket. So kom ons gaan maak dit gelyk aan 0. So 3 sin x. En as dit mos nou plus 2 cos x is gelyk aan 0, maar kan ek gou die cos x sommer klaar oorvat? So equal to minus 2 cos x. Okay, nou het ek weer sin x cos x. Wat doen ons nou weer? We divide by either one of the two. Waardeur gaan ons deel? Deur cos.
which means that this will become 3 tan x equal to minus 2. Nou sien jy, selfde as nou extra stapie gou. So tan x is gelyk aan minus 2 op 3. Nee. Alright, and tan is negative in which quadrant? Second, ja. Net in die tweede, onthou ons soek net tot by 180 grade. So ek gaan hê x is gelyk aan 180 minus my reference angle of 33,69 plus, en kyk hier, tan grafiek, 180 times n. Okay, nou vereenvoudig ons net gou daai. So this will be 146,31 plus 180n. Okay, nou, ek het nie dit daarbo bygeskryf nie, but they actually gave me hulle het my 'n beperking gegee, né? Tussen 0 en 360. Okay, so if I go substitute that in, x, so waar stel ek nou weer in? By n. Nee, ek maak vir n 0, 1, 2 of minus 1, minus 2. So dan gaan x wees 146,31. That's when n is 0. Or it can be 326,31. Any questions? Is julle reg? Yeah, I don't understand why the exact same answer, even though I said plus 360. Okay. You said 360? 360 again. Maar hierdie gaan dieselfde bly. Is your answers here at the bottom the same? Yeah, but 360 is just double 180. So dis maar hoekom. Okay. But you wouldn't get your mark here. Okay. We do get to know. Okay, so you would get marks for over here, and then for the factorizing. Then you'd get a mark for that, and for this, and dan vir jou finale. So 5. Okay. Right. Gaan ek maar skip? Goed, ons is nog steeds op algemene oplossings, nee, soos net nog so paar ander maniere hulle ook vir jou kan vra. It's just more trig equations. So now I'm asking you sin x is equal to sin 50. En jy moet nog steeds vir my kry die algemene oplossing. Okay. Nou, gewoonlik het ons dan nou gedeel. Sien maar dit was sin en kos, dat ons gedeel deur sin of kos. Nee. Maar jy kan nie dit hier doen nie, because then I'm eliminating sin completely. So when it is the same thing on both the left and the right, albei is sin, of albei is kos, of albei is tan, nee, dan kan jy direk gaan sê, ons kyk nog steeds na die regterkant, is that positive or negative? Positive. En waarmee werk ek? Met sin. Waar is sin positief? In kwadrant 1 en 2. Okay. So in quadrant 1, en nou kan ek net dadelik gaan sê, ek hoef nie eers 'n hulpboekie uit te werk, want kyk, hy sê vir my, hoeveel is x? 50. Nee. Sin is, the x value is already 50, so I can immediately skip to x is equal to 50 plus n is sin, so 360 times n element of integers. Nee. And in quadrant 2, so hierdie is eintlik baie makliker, nee. Alles word klaar vir jou gegee. Quadrant 2 would be 180 minus that angle of 50. So jy kan dadelik skip en sê 130 plus 360 n. Sien julle lekker maklik? Who doesn't understand? Julle by? Ek het nou eers vir jou hoërgraad gewys en nou gaan ons na standaard graad toe, né? So lekker is dit. Okay. Wat sê jy? Okay, let's look at the second one.
selfde principe, same principle that we're going to use. Can you see both sides are sign? No? The right-hand side, is that positive or negative? Positief. Nee? Okay. So, en as ek praat van positief of negatief, jy gaan kyk sommer hier voor aan hom, nee? Over there. Okay? It's a positive, so meaning we are going to work in quadrant 1 and 2. Okay. So, as ek in kwadrant 1 gaan werk, gewoonlik, kyk gou by voorbeeld 1, het ek gesê x is gelyk aan. Nee? Maar nou kan ek nie net sê x nie, I've got to say that, because that's my angle now. Nee? Okay, so ek gaan sê 3x minus 20 is gelyk aan. And usually in the first quadrant, we only have our help angle. En dit is mos my hulphoekie, nee? Okay, so dan gaan ek sê x plus 10, and then plus 360n, en element van heelgetalle. Okay, maar nou kan ek nie stop daar nie, want daar is nog 'n paar goedjies wat ek kan vereenvoudig, nee? So, plain Jane, kom ons vat gou net al die x'e links, gewone getalletjies regs, nee? So, dan gaan jy 3x, daai x kom oor, so hy raak minus x. En dan hierdie 20 bring ek oor, en hy raak positief 20. Okay, so let's go and simplify. That means it would be 2x equal to 30 plus 360n. Is allemaal nog okay? Wat het ons altyd gedoen as ons hier 'n tweekie gehad het? Hier heel aan die einde. Nou gaan ons gaan sê, gedeel deur 2, nee? So dan gaan ek hê x is gelyk aan, maar onthou aan die regterkant, everything needs to be divided by 2. So I'm going to have 15 plus, and now it becomes 180n. Sê hulle reg? Okay, so jy moet nou net mooi kop hou. Right, then also in the second quadrant. Ja, sê maar. Sê gou weer, hierdie. Jy kan, wil jy dit sê? Jy kan, want hy gaan mos dieselfde vir jou gee. Ja. Okay, second quadrant. Wil jy homself probeer of moet ek doen? Moet ek dit doen? Okay. Goed, selfde storie. Ek gaan nog steeds sê hierdie kant. So 3x minus 20 is gelyk aan, maar nou kan ek nie net my hulphoekie hê nie. Second quadrant means 180 minus, and then my help angle, nee. Maar nou, omdat die hulphoekie 2 goed is, sê ek, I put it in brackets, nee. Sien julle hoekom ek sê, is net mooi kop hou hierso. Right, wie is die by nie? You guys good? En nou van hier af, gewone oplos van vergelyking. So 3x minus 20 is equal to 180. En dan minus x minus 10. If I take unknowns left, as daai minus x oorgaan, dan raak hy mos plus x, nee. So dan gaan ek hierdie kant hê, 4x. 180 minus 10, gee ons my 170. Nou bring gou daai 20 oor, plus 20, so dit gaan raak 190. Is julle nog by? Okay. Nou moet ek net gou ontslaa raak van die 4, so I'm going to divide everything by 4. So x will be, kan jy nog sien daar, ja. X will be 47,5 plus 90n. Laat ek hoor. Wel, dis nie nou die regte tyd om te slaap nie. Kan ek maar skip? Daar is eintlik 'n merk gelê op my kop.
Ek het 360 ook gedeel deur 4. Okay. Oppas vir daai, julle vergeet gewoonlik van hom. Right, can I skip? Voorbeeld 3. Okay, nou. Nee. Stop. Paul. Okay, ek gaan nou stop, ek gaan jou nie huiswerk gee nie, maar jy gaan môre gaan jy kry, nê? Mag jy môre 5 somme kry? Right?